এজিটি লাইভ 24/7। প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ মন্ত্রকের উদ্যোগে আমবাসা বেতবাগান স্থিত ১৪০ ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের শিবির, যেখানে বাহিনীর শতাধিক আধিকারিক জওয়ান উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের মাধ্যমে প্রকৃতি বিষয়ে সম্মুখ ধারণা আহরণ করেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে যার পরিচালনা করেন ডাক্তার সুধীর দেববর্মা। ব্যুরো রিপোর্ট, एजीटी लाइव 24/7। प्रकृति के जानने के बाद एडवाइस देने में मदद होता है। कभी कभार आप डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं ना कि अभी तो ये तकलीफ है, तो डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, अभी क्या खाना चाहिए, या कौन से खाना नहीं खाना चाहिए, अभी कौन सा खाने से ये मदद ज्यादा हो जाएगा, है ना, पूछते हैं ना। वो कुछ नहीं, बस यही बात है कि कौन सा चीज खाने से या फिर कौन सा चीज यूज करने से हम लोग का ये ज्यादा बढ़ता है और कौन सा चीज यूज करने से ये कम हो जाता है, यही प्रकृति। लेकिन कोई पीता है तो जल्दी गला बैठ जाता है, खांसी शुरू हो जाता है ना। लेकिन कोई बंदे का कुछ नहीं होता है। सर्दी के टाइम हम लोग कोई एकदम चादर ओढ़ के, एकदम माफलर ओढ़ के ठंड में कांपते हैं। कोई बंदा ऐसा है सिर्फ एक टी शर्ट पहन के या फिर हल्का एक जैकेट पहन के घूमता रहता है, उन लोगों को ज़्यादा ठंड नहीं लगता है। क्यों ऐसा अलग है? एक ही जगह पे पोस्टिंग है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ये होता है एक एक रीजन से हम लोग आते हैं, खान पीन अलग है, रहने सहना अलग है, तो इसी के हिसाब से हम लोग का बॉडी का वो त्रिदोषा भी अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने का मतलब होता है कि डिजीज किस का डिजीज होने का चांसेस अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बारिश के भीगने के बाद सभी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, नहीं होता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है ना। वो इम्यूनिटी पावर जो कहते हैं मॉडर्न में, वही है। तो हम लोग आज यहाँ पर वही परीक्षण करके वो रजिस्टर करेंगे। तो ये जो थ्योरी है, इसी को एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऐप बनाया है, जो क्वेश्चन करना है, मतलब कोई इंडिविजुअल को वो किस प्रकृति का है वो जानने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, वो सेट अप है। तो उस क्वेश्चन से पता चलता है नया है, तो हम लोगों को भी नहीं पता कि कितने टाइम बाद ये मैसेज आता रहेगा। हाँ, बोला हम लोग का यूट्यूब में हमको या गूगल से हम जो करते हैं, क्वेश्चन पूछ करके उसको आंसर देते हैं, शायद आ जाएगा। ऐसा अगर सिस्टम हो जाए तो बेटर है सर। कहीं भी हम रहेंगे उस क्लाइमेट को अगर हर बात आपको यहाँ है। इसके बाद इस ऐप से ही आप लोगों का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और बाद में मैसेज भी आएगा कि हर एक इंडिविजुअल को कौन सी जरूरत नहीं है, ये ऐप से ही आप लोगों का मैसेज आएगा। अभी रजिस्टर करने के बाद ही एक पीडीएफ आ जाएगा, उसमें आपका हर एक डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसके बाद जब भी सीजन चेंज होता रहेगा, आप लोगों के पास वो ऐप से आप लोगों के पास मैसेज आता रहेगा कि आप সবাইকে আমরা এখানে আজকে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে আমরা এখানে 4 জন ডক্টর এসেছি। আমি ডক্টর সুধীর দেববর্মা, ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার আয়ুষ। তো আমরা এখানে বেতবাগানে 140 নম্বর ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ ক্যাম্পে আজকে প্রকৃতি পরীক্ষণ আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে যেটা করা হয়েছে সেটাকে আমরা এখানে পরিষেবা দেওয়ার জন্য এসেছি। তো এখানে টোটাল 79 পার্টিসিপেন্ট আছে আমাদের সিআরপিএফ জওয়ান ভাইরা। তো ওনাদেরকে আমরা প্রত্যেকেই একে একে রেজিস্টার করব। একটা অ্যাপস আছে আমাদের প্রকৃতি পরীক্ষণের, এই অ্যাপসে ওনাদেরকে আমরা সমস্ত রেজিস্টার করে নেব। এই প্রকৃতি পরীক্ষণ মেইনলি যে আমাদের আয়ুর্বেদে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি বাত পিত্ত কফ 3টা প্রকৃতি আছে। এটার মধ্যে বাত পিত্ত বা পিত্ত কফ এরকম করে 2টা ইন্ডিকেটর ডমিনেন্ট থাকে। তো প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সিজনে কিভাবে খাওয়া দাওয়া দরকার, সিজন চেঞ্জ হলে শরীরে কি প্রকৃতির চেঞ্জ হতে পারে,
তো এইগুলি আমাদের হেলথের আগাম একটা ইনস্ট্রাকশন আমাদের এই প্রকৃতি পরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া যাবে, যে এই এখন রেজিস্টার হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাবে যে কোনো সময় এরা ক্লাইমেট চেঞ্জ করলো, বিভিন্ন জায়গায় গেল, তো ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে সাথে ওনার প্রকৃতির সাথে কীভাবে লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এইটার একটা মেসেজিং হবে। তো এতে হয় আমাদের হেলথ প্রোটেকশনের পার্টটা আমরা এই অ্যাপসের মাধ্যমে পেয়ে যাব, যেহেতু আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের জওয়ান ভাইয়েরা বিভিন্ন রকম কাজে এনগেজ থাকে, ওনাদের কাজে এনগেজ থাকে, সবসময় আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে ওনাদের সময় থাকে না। তার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে ওনাদেরকে আগাম একটা হেলথ টিপস যাতে ওনাদের কাছে মেসেজ পাওয়া যায়, তার জন্যই এই প্রকৃতি পরীক্ষণ আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে করা হয়েছে। তো এইটার জন্য আমরা আজকে ধলাই ডিস্ট্রিক্টের তরফ থেকে আমরা এখানে সবাই আমাদের ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার যারা আছে ওনাদেরকে নিয়ে আমি ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার এখানে এসেছি, ওনাদেরকে এই আগামী দিনে এই কার্যক্রম আমাদের চলতে থাকবে। আমরা এই 31 জানুয়ারির মধ্যে এই প্রোগ্রামটা আমাদের শেষ করার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন আছে, সেভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সবাইকে এই গত 24 জানুয়ারিতে আমরা আমবাসার 126 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং 154 বিএসএফ ওনাদেরকে আমরা এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে পেরেছি। আজকে আমরা 140 ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ ক্যাম্পে আমরা যুক্ত করছি ওনাদেরকেও। আগামী দিন আমরা সিআরপিএফ, বিএসএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ এই সমস্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যতগুলি জওয়ান আছে ওনাদেরকে আমরা ইনক্লুড করে নেব ধীরে ধীরে। তো আমরা 100% কভারেজ করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আগামী দিন যতটুকু পারে, যার জন্য সবার সহযোগিতা আমরা চাইছি আগামী দিন যাতে আমরা সঠিকভাবে এই প্রোগ্রামটা চালিয়ে যেতে পারি।